Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Nur Alia binti Tengku Abdul Rahman, nombor matrik 048732. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada contoh soalan dalam two-way analysis of variance. A researcher wishes to see whether the type of gasoline used and the type of automobile driven have any effect on gasoline consumption. Two types of gasoline, regular and high octane, will be used, and two types of automobiles, two-wheel and four-wheel drive, will be used in each group. There will be 2 automobiles in each group for a total of 8 automobiles used. Using a two-way analysis of variance, the researcher will perform the following steps. Step 1. State the hypothesis. Step 2. Find the critical value for each f-test using alpha 0.05. Step 3. Complete the summary table to get the test value. Step 4. Make the decision. And Step 5. Summarize the results. Okey, untuk two-way analysis of variance ni, kita memang kena buat kelima-lima steps ni. Untuk step pertama adalah state the hypothesis. Kita kena buat beberapa hypothesis, iaitu untuk interaction dan juga untuk setiap satu independent variables yang ada. So, independent variable dalam soalan ni adalah types of gasoline dan juga types of automobiles. Okey, so kita boleh buat kat sini hypothesis yang pertama untuk interaction adalah H0, there is no interaction effect between type of gasoline used and type of automobile a person drives on gasoline consumption. H1, there is an interaction effect between type of gasoline used and type of automobile a person drives on gasoline consumption. Yang kedua, hypothesis for the gasoline types. H0, there is no difference between the means of gasoline consumption for two types of gasoline. H1, there is a difference between the means of gasoline consumption for two types of gasoline. Dan hypothesis yang last kali kita akan buat untuk types of automobile driven. H0, there is no difference between the means of gasoline consumption for two-wheel drive and four-wheel drive automobiles. And H1, there is a difference between the means of gasoline consumption for two-wheel drive and four-wheel drive automobiles. Okay, next ialah step 2. In step 2, we need to find the critical value for each f-test. Okay, dalam example ni, gasoline types as a factor A dan automobile type as a factor B. Okay, dua-dua factor ni ada dua level sebab ada two types. So, A sama dengan 2 dan B pun sama dengan 2. Okay, nak cari DFN untuk factor A, formula dia A minus 1. So, masukkan value of A, iaitu 2, minus 1, dapat jawapan 1. B pun sama, B minus 1. Masukkan value B, iaitu 2 minus 1 sama dengan 1. Untuk interaction pula, dia punya formula A minus 1 times B minus 1. Masukkan value A dan B, dapat jawapannya 1. Untuk within error, kita nak cari DFT. Formula dia AB bracket N minus 1. So, masukkan value A, B dan N minus 1, dapat jawapannya 4. Untuk critical value, kita kena rujuk table H. Dia dah bagi value of alpha 0.05. So, kita cari table H yang value alpha dia 0.05. Okay, DFN yang bahagian atas ni, DFT yang bahagian tepi ni. DFN tadi 1, DFT dia 4, so jawapan dia 7.71. So, tu ialah critical value untuk FA. Lepas tu untuk FB dan interaction pun sama sebab value DFN dan DFD dia sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akimah Akila binti Ayu. Jadi saya akan continue dengan step 3. Okay, untuk step 3 ni, kita perlu complete the summary table to get the test value. So, dekat sini ada satu uncomplete summary table. Jadi, macam mana kita nak completekan summary table ni? So, the first one is, kita perlu compute the mean square. Untuk mean square A, cara nak dapatkan mean square A adalah dengan sum square A divide by A minus 1. So, untuk dapatkan value sum square A, terujuk dekat table. Jadi, ambil value untuk sum square A, iaitu 3.920. Masukkan dekat sini dan divide by A equals to 2 minus 1. So,
Okay, so the answer is 3.920. Okay, untuk mean square B, sum square B divide by B minus 1. Sama juga, kita ambil value untuk sum square B kat table, iaitu 9.680 divide by B equals to 2 minus 1. So, okay, so the answer is 9.680. Okay, untuk mean square A times B, sum square A times B divide by A minus 1 times B minus 1. So, kita ambil dekat table sum square of AB, iaitu 54.080. Dan divide by A minus 1, so 2 minus 1 and B minus 1, 2 minus 1. Okay. Okay, so the answer is 54.080. Okay, untuk mean square W, sum square W divide by AB times N minus 1. So, kita ambil value SSW dekat table, iaitu 3.300 divide by 4. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 0.825. Okay, so tadi kita dah selesai compute mean square. So next, kita akan compute the F values. Okay, untuk FA, formulanya adalah mean square A divide by mean square W. So, kita ambil value mean square A yang kita dapat tadi, iaitu 3.920 divide by mean square W 0.825. Okay, so kita akan dapat jawapannya 4.752. Okay, next, untuk FB, formulanya adalah mean square B divide by mean square W. So, sama juga kita ambil value tadi, 9.680 divide by 0.825. Okay, so the answer is 11.733. The last one is FA times B. Formulanya adalah mean square A times B divided by mean square W. So, the value for mean square A times B adalah 54.080 divided by mean square W 0.825. Okay, so the answer is 65.552. Okay, jadi ini adalah the complete summary table. Jadi nilai-nilai kita dapat tadi, kita masukkan dalam summary table ni dan kita akan dapat a complete summary table. Okay, untuk the next step, step 4, kita perlu make the decision. Okay, critical value adalah 7.71 dan untuk FA kita dapat 4.752, FB sama dengan 11.733 dan FA times B sama dengan 65.552. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang FB dengan FA times B value-nya adalah lebih besar daripada critical value. Okay, jadi kita boleh buat keputusan.
since FB equals to 11.733 and FA times B equal to 65.552 are greater than critical value 7.71, the null hypothesis concerning the type of automobile driven and the interaction effect should be rejected. Okay, the last step is step 5. Kita perlu summarize the result. Jadi, since the null hypothesis for the interaction effect was rejected, it can be concluded that the combination of type of gasoline and type of automobile does affect gasoline consumption. Sekian, terima kasih.